अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। सूरह फातिहा हमने स्टार्ट की थी एंड सो फार वी हैव स्टडीड द मीनिंग ऑफ फातिहा। फातिहा मींस खुलने वाली, द ओपनर, बिकॉज इट ओपन्स कुरान। देन वी read about wait a minute. Okay. Then we talked about औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और हमने कहा कि जब भी हम कुरान पढ़े हमें औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लेना चाहिए बिकॉज इट इज फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम शैतान। जब हम कुरान पढ़ने बैठते हैं स्टूडेंट्स तो इब्लीस ना वो चुपके से आता है और आकर ना विस्पर करता है और वो कहता है कि मत पढ़ो कुरान, कुरान छोड़ो, क्या करना है, मत पढ़ो। या फिर वो हमें ना रॉन्ग समझाता है कुरान। वो कहते हैं यहाँ पे ये बात लिखी हुई ना, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि झूठ नहीं बोलो, मजाक में तो बोल ही सकते हैं, यूं करके शैतान हमें ना विस्पर्स देता है, वो हमें रॉन्ग बातें सिखाता है कुरान से। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आप कुरान पढ़ें तो आप औज़ुबिल्लाह पढ़ के अल्लाह ताला की पनाह में आ जाएं, यानी अल्लाह ताला की प्रोटेक्शन में आ जाएं। तो जब हम औज़ुबिल्लाह पढ़ लेते हैं तो शैतान फौरन से भाग जाता है। फिर उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर हम पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह कुरान पढ़ने से पहले। और बिस्मिल्लाह के बारे में हमने कितनी इंटरेस्टिंग बात पढ़ी थी कि इट्स अ फ्रेगमेंट, इट्स नॉट अ सेंटेंस। सेंटेंस बात कंप्लीट होती है लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इनकम्प्लीट है। हम जो भी काम करते हैं वो काम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को कंप्लीट कर देता है। तो अब जब भी आप कोई काम करेंगे ना, फॉर एग्जांपल आप क्लास ले रहे हैं तो क्लास लेने से पहले आप कहें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब आप क्लास लेंगे तो आपका पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आई नो एट दिस मोमेंट आप लोगों के लिए इस बात को कॉम्प्रीहेंड करना थोड़ा डिफिकल्ट है कि क्या कह रही है टीचर, कंप्लीट हमारा काम करेगा, बिस्मिल्लाह जो काम हम करेंगे वो बिस्मिल्लाह कंप्लीट कर देगा। बट जब आप लोग थोड़े से बड़े हो जाएंगे, ये हमेशा आप लोगों के पास रहेगी वीडियो, तो फिर आप इसको दोबारा देखिएगा, फिर आपको समझ आएगी कि व्हाट डज आई मीन बाय दिस, कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मतलब है रहमान रहीम अल्लाह के नाम से। और जब आप कोई काम करते हैं तो ये बिस्मिल्लाह कंप्लीट हो जाती है। रहमान रहीम अल्लाह के नाम से मैं पढ़ता हूँ, रहमान रहीम अल्लाह के नाम से मैं खाता हूँ। आई होप कि आप लोगों को अभी भी समझ आ रही होगी बिकॉज आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट थ्रू एन एग्जाम्पल। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद हमने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि तमाम तारीफ और शुक्र अल्लाह ताला के लिए, रब्बिल आलमीन जहानों का रब है। और देन वी स्टडीड अबाउट कि दुनिया क्या होती है, जहान क्या होता है, वर्ल्ड्स क्या होती हैं, हर शहर दूसरे शहर से डिफरेंट है, हर मुल्क दूसरे मुल्क से डिफरेंट है। तो दिस इज रब्बिल आलमीन कि अल्लाह ताला तमाम कायनात के ना मालिक हैं, चाहे वो समंदर हो, चाहे वो सहरा हो, चाहे जमीन हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, कोई भी कंट्री हो, अल्लाह ताला सबको कंट्रोल करते हैं। देन कम्स अर्रहमान रहीम। हमने फिर रहमान के बारे में पढ़ा, तो अली मुझे जल्दी से बताएं जरा व्हाट डज इट मीन बाय रहमान। यस अली, मैं रिवाइज करवा देती हूँ बट आप लोगों ने इसको मेमोराइज करना है। ओके, आप लोगों को सूरह फातिहा की ट्रांसलेशन आनी चाहिए। अर्रहमान का मतलब है बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाला, द मोस्ट ग्रेशियस, बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाला अल्लाह ताला। पता है अल्लाह ताला की मोहब्बत कैसी है? लेट्स से एग्जांपल लेते हैं दुनिया की। ओके, अगर आप किसी को पसंद करते हैं, आप अपनी मामा से, अपने बाबा से, अपनी सिस्टर या फिर आपकी मामा, हम जब दुनिया में एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं ना, वी से दैट वी लव यू, we have some benefit associated with that. For example, we love our friend because he is good. हमारा लव जो है ना वो कंडीशनल है। अगर से आपकी सिस्टर आपको जो है वो थप्पड़ लगा दे, will you still love her? No, you will be very angry and you will shout at her or maybe you will tell your mom. तो अगर हम किसी से मोहब्बत करते हैं, हमारा लव कंडीशनल होता है, शर्त होती है कि वो बंदा मेरे साथ नाइस रहेगा तभी मैं भी उसके साथ नाइस रहूंगा।
لیکن اگر وہ میرے ساتھ نائس نہیں رہا, اس نے میرے ساتھ, فار ایگزامپل آپ کا کوئی فرینڈ ہے, اگر آپ دونوں بہت اچھے ہیں, بہت اچھا کھیلتے ہیں ایک ساتھ, وہ آپ کی بات مانتے ہیں, آپ اس کی بات مانتے ہیں, یو گائز آر بڈیز, آپ بہت اچھے ہیں, آپ یو گائز لو ایچ ادر. لیکن اگر کبھی آپ کا فرینڈ آپ کے ساتھ جھگڑا کرے, پھر will you still love him? No, you will be very angry at him. اور پھر آپ گھر آ کے ماما سے کہیں گے میں اس سے کبھی بات نہیں کروں گا, وہ بہت برا ہے, وہ میرے ساتھ ہمیشہ جھگڑا کرتا ہے, وہ میری بات نہیں مانتا. تو کیا ہوگا, آپ کا لو کنڈیشنل ہے. اگر دوسرا پرسن آپ کے ساتھ نائس رہے گا تو تب آپ نائس رہیں گے, اگر دوسرا پرسن آپ کے ساتھ نائس نہیں ہے تو آپ باتیں نہیں کرتے. Yes Ali, what are you saying? پھر ہم ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے. Exactly Ali, جب کوئی ہمارے ساتھ نائس نہیں رہتا تو ہم اسے بات نہیں کرتے, ہم اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. تو اٹ مینس کہ ہمارا جو لو ہے ایک دوسرے کے لیے وہ کنڈیشنل ہے. کنڈیشنل مینس اس کے ساتھ شرط ہے کہ تم بھی نائس رہو تو میں نائس رہوں گا, اگر تم نائس نہیں رہے تو میں بھی نائس نہیں رہوں گا. لیکن الرحمن کا مطلب پتہ کیا ہے, چاہے ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ نائس رہیں یا نہ رہیں, اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ نائس ہے. اللہ تعالیٰ کا جو لو ہے نا ہمارے لیے وہ انکنڈیشنل ہے, اس کی کوئی شرط نہیں ہے. دیکھو بچوں, اگر اللہ تعالیٰ کا لو کنڈیشنل ہوتا تو ہم تو اتنی مسٹیکس کرتے ہیں, ہم تو نماز بھی اسکپ کر دیتے ہیں, ہم تو ایگزیکٹلی. تو اللہ تعالیٰ کا لو نا انکنڈیشنل ہے. فار ایگزامپل لیٹ سے جو نان مسلمز ہیں, جو مسلم بھی نہیں ہے, وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے بھی نہیں ہے, وہ آئیڈلز کی عبادت کرتے ہیں, وہ بت بنا کے ان کی عبادت کرتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کا لو کنڈیشنل ہوتا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر میں یہ جو کافر ہے نا یعنی نان مسلمز ہیں, میں ان کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا. اٹ مینس اٹ از سو بیوٹیفل کہ اللہ تعالیٰ یہ جو نان مسلمز ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں کرتے, یہ کہتے ہیں ہم تو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں کرتے, ہم تو اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کریں گے. تو اٹ مینس فار ایگزامپل آپ اپنی ماما کی بات نہ مانیں تو کیا ہوگا, ماما آپ کو ڈانٹیں گی, ماما آپ کو ہو سکتا ہے تھپڑ بھی لگا دیں. تو ماما جو ہیں یا ہم جو ہیں, ہمارا لو کنڈیشنل ہے. اگر دوسرا بندہ نائس رہے گا ہم نائس رہیں گے, اگر دوسرا پرسن ہماری بات نہیں مانے گا تو ہم اس کے ساتھ بات کرنا بند کر دیں گے, اس کے ساتھ جھگڑا کریں گے. لیکن جو نان مسلمز ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے, وہ تو اللہ تعالیٰ کو ڈس اوبے کرتے ہیں, بٹ اسٹل اللہ تعالیٰ تو ان کو پنش نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ پھر بھی ان کو چانس دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, میرا بندہ ہے واپس آ جائے گا, کوئی بات نہیں, سیکھ جائے گا, تھوڑا اور وقت دیتے ہیں. جب ہم کوئی مسٹیک کرتے ہیں نا, فار ایگزامپل آپ نے ماما سے جھوٹ بولا جو کہ آپ نہیں بولتے, آئی نو, لیکن فار ایگزامپل کوئی ہے, کوئی بیڈ بوائے, کوئی بیڈ کڈ, اس نے جھوٹ بولا ماما سے, تو وہ کیا کرے گا جھوٹ بولنے کے بعد, وہ سوچے گا کہ اب میں نے صحیح کیا کہ میں نے غلط کیا. اسے پتہ ہے میں نے I did wrong, لیکن پھر بھی وہ اس کے کہے گا کوئی بات نہیں, اگر میں سچ بتاتا تو ماما مجھے ڈانٹتی, یوں کر کے. لیکن ایک چانس رہتا ہے نا کہ آپ سوری کر لیں. اللہ تعالیٰ وہ چانس اپنے بندوں کو دیتے ہیں. آپ نے جھوٹ بولا, اللہ تعالیٰ کو تو پتا, ماما کو نہیں پتا آپ نے جھوٹ بولا, لیکن اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہے, بیکاز اللہ تعالیٰ از العلیم البصیر السمیع. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ سنتے ہیں. تو جب ہم کسی کے ساتھ کچھ برا کر رہے ہوتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور جب ہم کسی کی کوئی برائی کرتے ہیں نا, اس کے پیچھے کوئی بیک بائٹنگ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ وہ بھی سن لیتے ہیں. اور جب ہم چھپ کے کوئی کام کرتے ہیں نا, سے چھپ کے جلدی سے فریج سے چاکلیٹ نکال کے کھا لی کہ ماما کو تو پتا نہیں چلے گا, لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں نا, اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ پہ ہے. لاسٹ ٹائم ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ ہے, میرے ساتھ بھی, آپ کے ساتھ بھی. تو جب ہم چھپ کے کوئی کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ تو بہت پاورفل بھی ہے. لیکن کیا کبھی ایسا ہوا ہے آپ نے چھپ کے, آپ نے سے ماما سے جھوٹ بولا یا کوئی بھی چیٹنگ کی ایگزام میں, ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو فوراً پنش کر دیں؟ نہیں پنش کرتے. اللہ تعالیٰ آپ کو چانس دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا بندہ ہے, معافی مانگ لے گا, سوری کر لے گا. اور پتہ ہے جب ہم کوئی نیکی کرنے کا سوچتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ ہم سے, ہم نے کہا نا اللہ تعالیٰ انکنڈیشنل لو کرتے ہیں. تو جب ہم کوئی نیک کام, کوئی نیکی کرنے کا, کوئی گڈ ڈیڈ کرنے کا ہم سوچتے ہیں, لیٹ سے آپ سوچتے ہو کہ آج میں کلاس میں اپنے کلاس فیلو کی ہیلپ کروں گا, آپ نے صرف سوچا اور اینجلز اس کو لکھ لیتے ہیں, بیکاز اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس نے نیکی کا سوچا ہے نا تو جلدی سے لکھ لو, حالانکہ صرف سوچا ہے.
اور جب آپ کوئی گناہ کرتے ہیں نا اور اینجلز آپ کا گناہ لکھنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رک جاؤ, ابھی رک جاؤ, کچھ آورز ویٹ کرو, ابھی مت لکھنا اس کا گناہ, میرا بندہ ہے نا غلطی ہو جاتی ہے اس سے, یہ سوری کر لے گا, تو سوری کر لے گا تو تمہیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اینجلز نا ویٹ کرتے ہیں, وہ نہیں لکھتے, ہمارے شولڈر پہ جو اینجل ہے نا وہ ویٹ کرتا ہے, وہ نہیں لکھتا ہمارا گناہ. پھر اگر ہم کچھ آورز میں سوری کر لیں تو اینجلز لکھتے ہی نہیں ہے گناہ, اور اگر ہم سوری نہ کریں اللہ تعالیٰ سے تو اینجلز اس بیڈ ڈیڈ کو لکھ لیتے ہیں. لیکن ایک ٹویسٹ ہے سٹوری میں, پھر اس کے بعد کبھی آپ سوری کر لیں تو اینجلز آپ کا وہ بیڈ ڈیڈ ریموو کر دیتے ہیں, اریز کر دیتے ہیں, اور اس کی جگہ نیکی لکھ دیتے ہیں. اٹ از سو بیوٹیفل کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اگر ہم اس کی جگہ ہم سوری کر لیں تو گناہ کی جگہ اللہ تعالیٰ ہماری نیکی لکھ دیتے ہیں. So this is very very amazing about Allah's love کہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے لیے پیار جو ہے وہ unconditional ہے. اللہ تعالیٰ ہر قیمت پہ at every cost اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کو سیو کر لوں, میں اپنے بندوں کو پروٹیکٹ کر لوں. Yes, yes, I'm listening you. Just wait a moment. Teacher, am I late? Yes, you are late. But actually you are not late because I'm just revising the previous lecture. Okay. And So what is this is- today's new lesson? What are you saying, Hari? The new lesson. Okay, we will start new lesson in a while. So we were talking about Ar-Rahman Harim. We said Ar-Rahman means اللہ تعالیٰ ہم سے unconditional love کرتے ہیں, لیکن ہم بندے آپس میں conditional love کرتے ہیں. Means we want other person to be nice with us in order for us to be nice with them. اگر کوئی ہمارے ساتھ برا سلوک کرتا ہے we don't become nicer to him, we become mean, ہم اس سے بات کرنا بند کر دیتے ہیں. But اللہ تعالیٰ does not do that. ہم اکثر سوچتے ہیں ہم سے کوئی, ہم آپ لوگ تو بچے ہیں نا, آپ لوگ اس بارے میں نہیں سوچتے ہوں گے, لیکن جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا وہ سوچتے ہیں. ان سے کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے نا وہ کہتے ہیں نا اللہ ہیٹس می, اللہ تعالیٰ مجھ سے نفرت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھ سے ریونج لیں گے, میں نے یہ مسٹیک کر دیا نا اب میرے اوپر کچھ نہ کچھ میرے اوپر مصیبت آئے گی, میرے ساتھ کچھ رانگ ہوگا. بٹ یو نو واٹ, اللہ تعالیٰ تو ریونج نہیں لیتے. اللہ تعالیٰ تو ہی از سیلف سفیشینٹ, ہی از بے نیاز. بے نیاز کا مطلب ہوتا ہے who doesn't care. تو اگر ہم کچھ غلط کرتے ہوئے نا اللہ doesn't care, اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر ہم کچھ رانگ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں this is because you did wrong to yourself, کہ مجھے تو فرق نہیں پڑا, تم نے اپنے ساتھ غلط کیا. So this is unconditional love of اللہ تعالیٰ, کہ اللہ تعالیٰ مسلم سے بھی محبت کرتے ہیں اور نان مسلم سے بھی, سب کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم سب میرے بندے ہو. تو it is so interesting. For example, آپ کی کسی اپنے فرینڈ کے ساتھ جو ہے وہ جھگڑا ہو گیا, وہ آپ سے کلاس میں کہ can you share your pencil with me, and you will say no because I'm not talking to you, I'm angry at you. آپ اس کو اپنی پینسل شیئر نہیں کریں گے. بٹ نان مسلم جو ہیں they don't obey Allah, they worship idols, but still اللہ تعالیٰ انہیں کھانا بھی دیتے ہیں, انہیں چھت بھی دیتے ہیں, انہیں بہن بھائی بھی دیتے ہیں, انہیں سب کچھ دیتے ہیں. عبدالہادی میں سن رہی ہوں آپ کی بات, wait a moment, just let me finish it. سو اللہ تعالیٰ تو ان کو سب دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے نزدیک کچھ اہمیت ہی نہیں ہے اس بات کی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں بے نیاز ہوں, میں تو بادشاہ ہوں, I am a king, I don't care about it. آپ لوگ اگر آئیڈلس کی ورشپ کرو گے تو you are making fun of yourself because kids think about it. کوئی آپ ایک پینسل کا باکس رکھ لو یا ووڈ کا ایک باکس رکھ لو, will you worship that box? That box can't even move itself. ہم اسے موو کریں گے تو وہ موو ہوگا. So why do people worship idols? Idols means وہ پتھر کے بت بنا دیتے ہیں, ان کی عبادت کرتے ہیں. Those idols can't even help themselves. وہ اپنی بھی ہیلپ نہیں کر سکتے. So we are making our own fun. It means we are not intellectual. We don't have any, in other words we can say akal. Intellectual means کہ the person who have some wisdom. So Ar-Rahman means کہ اللہ تعالیٰ کا لو ہمارے لیے unconditional ہے. اگر ہم سے مسٹیک ہو جائے اللہ تعالیٰ تب بھی ہم سے محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ویٹ کرتے ہیں کہ کب میرا بندہ سوری کر لے گا. اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ویٹ کیسے کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ کبھی لیٹس امیجن اے پرسن who is lost in a desert. ڈیزرٹ میں اس کے پاس ایک کیمل تھی,
कैमल के ऊपर उसका वाटर था, उसका फूड था, he had everything on his camel, but his camel got lost. वो बहुत परेशान है, and he's looking for his camel everywhere, but he's unable to find his camel. His camel is gone and he's so worried about it because it has his water, his food. अगर camel नहीं मिला तो it means के he can't go back, he will not have water, he will not have food, and now he's very worried, very thirsty and hungry. और डेजर्ट में तो गर्मी भी बहुत ज्यादा होती है, and he's sweating. वो बैठ गया and he's crying कि मेरा ऊंट कहाँ चला गया, I don't have water, I don't have food. But then suddenly he sees his camel. उसे अपनी camel नजर आती है and he becomes so happy and excited. He starts jumping and he runs towards his camel. He's very happy. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, जब कोई इंसान कोई मिस्टेक करता है तो और मिस्टेक करने के बाद वो सॉरी करता है यानी तौबा करता है, तो अल्लाह ताला इतना खुश होते हैं जितना वो पर्सन अपनी कैमल को ढूंढ के खुश हुआ था. दिस इज सो अमेजिंग कि आपकी कोई चीज गुम हो जाए और जब बहुत अरसे बाद वो आपको मिला, आप कितने खुश हो जाते हैं. ओह माय गॉड मॉम, सी आई फाउंड माय पेंसिल, आई फाउंड माय डायरी. तो जब हम अल्लाह ताला से सॉरी करते हैं ना, अल्लाह ताला भी इतने ही खुश होते हैं. सो इट इज him being Rahman, the most loving, वो जो हमसे unconditional love करता है. Yes, Abdul Hadi, you were saying something. Okay, let's move on. Then comes Ar-Rahim. Ar-Rahim is for Akhirah. अल्लाह ताला की रहमत जो है ना, अल्लाह ताला का लव जो है वो दुनिया में सबके लिए है. वो मुस्लिम्स के लिए भी है, वो नॉन मुस्लिम्स के लिए भी है, वो उन लोगों के लिए भी है जो अल्लाह ताला को ओबे करते हैं, और वो उन लोगों के लिए भी है जो अल्लाह ताला को ओबे नहीं करते. अल्लाह ताला की रहमानियत, अल्लाह ताला का रहमान होना सबके लिए है, मुस्लिम्स के लिए भी, नॉन मुस्लिम्स के लिए भी. बट स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला का रहम, अल्लाह ताला का मर्सी इज जस्ट फॉर मुस्लिम्स, इट इज जस्ट फॉर अस. और यही अल्लाह ताला का मर्सी जो है वो क़यामत के दिन हमें अल्लाह ताला के सामने जो है वो सक्सेसफुल करेगा. ओके, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड कि जन्नत में कोई भी नहीं जाएगा लेकिन वो जिसके ऊपर अल्लाह ताला का मर्सी होगा. इवन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, आई विल नॉट गो टू जन्नत अनलेस अल्लाह ताला का मर्सी मुझ पे हो. यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज सच अ ग्रेट पर्सनालिटी, अल्लाह लव्स हिम अ लॉट. बट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, मैं भी जन्नत में तब तक नहीं जाऊंगा जब तक अल्लाह ताला का मर्सी नहीं होगा. एंड यू नो व्हाट गाइस, अल्लाह ताला का मर्सी जो है ना क़यामत के दिन विल बी जस्ट फॉर मुस्लिम्स. ये नॉन मुस्लिम्स को नहीं मिलेगा. नॉन मुस्लिम्स के लिए इस दुनिया में अल्लाह ताला का लव है, लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह ताला का मर्सी उनके लिए नहीं होगा, वो सिर्फ मुस्लिम्स के लिए होगा. सो वी शुड ट्राई टू बी बेटर मुस्लिम्स. Now let's move on to next slide, and that is Maliki Yawmiddin. मालिक हमने लास्ट टाइम देखा था, कहते हैं ओनर को. ओनर मींस, फॉर एग्जांपल, यू हैव अ पेंसिल, यू आर द ओनर ऑफ दैट पेंसिल. देन कम्स यौमी. यौमी मींस डे. सो हम कहते हैं ना, उर्दू में हम वर्ड यूज करते हैं यौम, इसका मतलब होता है दिन. मालिक कहते हैं मालिक को, उर्दू में वर्ड मालिक होता है. यौम कहते हैं दिन को. अद्दीन, अद्दीन कहते हैं जजा, बदला. बदला मीन से हम अपनी टर्म्स में इसकी थोड़ी सी एग्जांपल लेते हैं कि आपके सिबलिंग, आपकी बहन ने आपको थोड़ा सा हाथ टच कर दिया, सो यू विल से कि इसने मुझे जो है हाथ लगाया मामा. जस्ट गिव मी 1 minute.
Okay, guys, let's continue. Actually, we got a goat for Eid, and he's making noise. Let's move on. Maliki Yawmiddin. Maliki means owner, Malik, Yawm, Din, Ad-Din, Jaza. यानी कि हमने अभी पढ़ा कि अल्लाह ताला ना दुनिया में जितने कंट्रीज हैं, सिटीज हैं, ओशन है, डेजर्ट्स है, जंगल हैं, अलग अलग सबके रब हैं, सबको पालते हैं, सबके मालिक हैं, सबके ओनर हैं. नाउ अल्लाह, देन अल्लाह सेड आई एम रहमान एंड रहीम. हम पता क्या करते हैं किड्स, हम जब देखते हैं ना अल्लाह ताला रहमान रहीम है, यानी ही इज मोस्ट लविंग एंड द मोस्ट मर्सीफुल, वी बिकम वेरी इग्नोरेंट. हम अल्लाह ताला को डिसोबे करना शुरू कर देते हैं एंड वी से कोई बात नहीं, अल्लाह ताला तो रहमान है, वो मुझे माफ कर देंगे, वो तो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं. वी लाई एंड वी से कोई बात नहीं, अल्लाह ताला तो माफ कर देंगे, वो तो बहुत लविंग है. वी स्टील एंड वी से कोई बात नहीं, अल्लाह ताला तो बहुत लविंग है, वो माफ कर देंगे. वी डू एवरी बैड थिंग एंड से अल्लाह ताला तो रहमान एंड रहीम है, वो तो मोस्ट लविंग एंड मोस्ट मर्सीफुल है, वो मुझे माफ कर देंगे. बट अल्लाह इज सेइंग मालिकी यौमिद्दीन, मैं रहमान रहीम तो हूँ, लेकिन मैं क़यामत के दिन का मालिक भी हूँ. Now let's understand it with an example. Let's say your mom is sitting and she says जाओ लेकिन खेल लो, लेकिन यूं करना किचन में मत जाना. You say okay, I will not go to the kitchen. You start playing. You are playing and let's say by mistake you entered kitchen. You look at your mom to see her reaction. How is she reacting? I entered kitchen, she said don't go to the kitchen, and you thought she must be angry, but she is not angry. She just smiles. You said okay, you come back. दोबारा आप खेलना स्टार्ट कर देते हैं. आप खेल रहे हैं, थोड़ी देर बाद आप गलती से दोबारा किचन में चले जाते हैं. फिर दोबारा अपनी मॉम की तरफ देखते हैं. हाउ इज शी रिएक्टिंग? शी इज जस्ट स्माइलिंग. अब दोबारा किचन से बाहर आ जाते हैं बिकॉज यू आर गोइंग बाय मिस्टेक, सो यू कम बैक. फिर एक दिन आप सोचते हैं कि जब मैं किचन में जाता हूँ मामा तो एंग्री नहीं होती, तो आज ना मैं खुद ही किचन में चला जाता हूँ. तो आप खुद ही किचन में चले जाते हैं और फिर मॉम की तरफ देखते हैं और मामा बैठी है, कुछ नहीं कहती मामा. फिर आप ना डेली किचन में जाना शुरू कर देते हैं. मामा ने आपको रोका है किचन में जाने से, लेकिन आप डेली जाना शुरू कर देते हैं, बार बार डेली डेली. और साथ साथ मामा को भी देखते रहते हैं कि क्या मामा कुछ रिएक्ट कर रही हैं, क्या मामा गुस्सा है, लेकिन मामा गुस्सा नहीं है. फिर एक दिन ना मामा आपको बुलाती है. मामा कहते हैं इधर आ जाओ जरा. आप खड़े होते हैं और मामा कहती हैं मैंने तुम्हें मना किया था किचन में नहीं जाना, एक बार तुम गलती से गए, दो बार तुम गलती से गए, और फिर डेली यू वेंट टू द किचन इंटेंशनली. You knew I will be angry and still you were going to the kitchen. Now I will punish you for every time. Means every time you went to the kitchen, I will punish you now. I will punish you today. तो यही बात है बच्चों कि अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में बताया है इधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना, ये नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, स्टील नहीं करना, मामा पापा के साथ बदतमीजी नहीं करनी, एक दूसरे का ख्याल रखना है. अल्लाह हैज सेट बाउंड्रीज फॉर अस. हम कभी क्या होता है गलती से ना कुछ हमसे मिस्टेक हो जाती है और हम झूठ बोल देते हैं. फर्स्ट टाइम वो डिड इट बाय मिस्टेक. फिर आप कहते हैं हम इंसान जो है ना, हम सोचते हैं कि अल्लाह ताला ने तो मुझे कुछ नहीं कहा, मैंने झूठ बोला है, लेकिन अल्लाह ताला ने तो कुछ नहीं कहा. फिर नेक्स्ट टाइम ना आप जानबूझ के झूठ बोलते हैं, फिर बोलते हैं, फिर बोलते हैं, फिर बोलते हैं, बोलते रहते हैं और सोचते हैं अल्लाह ताला तो मुझे कुछ कह ही नहीं रही ना, तो मैं तो झूठ बोलूंगा, मैं तो डिसोबे करूंगा, मैं तो मामा बाबा को डिसोबे करूंगा, अल्लाह ताला को डिसोबे करूंगा. बिकॉज अल्लाह इज नॉट सेइंग समथिंग, अल्लाह इज नॉट एंग्री एट मी, अल्लाह इज नॉट पनिशिंग मी. तो हम ना मिस्टेक्स करते जाते हैं, करते जाते हैं. देन आएगा यौमिद्दीन, यानी क्यामत का दिन. उस दिन अल्लाह ताला कहेंगे कि मैंने बाउंड्री सेट की थी कि ये मत करना, लेकिन तुमने फिर भी किया. आज मैं तुम्हें जितनी बार तुमने दुनिया में किया ना उतनी बार पनिश करूंगा. ओ माय गॉड, इट मींस कि हमने गलत अंडरस्टूड किया है. यस, अल्लाह इज रहमान एंड रहीम, वो हमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं मैं क्यामत के दिन का ओनर भी हूँ. आज दुनिया में तुम लोग सारी मिस्टेक्स अगर करते रहोगे ना इस बात पे कि अल्लाह ताला मुझे फॉरगिव कर देंगे, यस आई एम फॉरगिविंग, बट आई एम ऑल्सो मालिकी यौमिद्दीन, मैं जजा के दिन का मालिक भी हूँ.
उस दिन तो किसी के साथ जुल्म नहीं होगा, सबके साथ जस्टिस होगा। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक स्टूडेंट जिसने सारा साल बहुत स्टडी की है वो फर्स्ट आए, और एक स्टूडेंट जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा वो भी फर्स्ट आ जाए। ये तो नाइंसाफी है ना, दिस इज नॉट जस्टिस। तो अल्लाह ताला उस दिन जस्टिस करेंगे। वो लोग जो अल्लाह ताला की बात दुनिया में मानते हैं, अल्लाह ताला उनके लिए उनको इनामात देंगे, और वो लोग जो अल्लाह ताला की बात नहीं मानते, फिर उनको तो इनाम वाले लोगों के इक्वल नहीं रख सकते ना, जस्टिस तो नहीं होगा अगर वो उनको भी अल्लाह ताला इनामात दे दे, उनको भी अल्लाह ताला जन्नत में भेज दे, फिर तो ये इनजस्टिस है। तो अल्लाह ताला उस दिन ना इंसाफ करेंगे, जिसने जितनी नेकियां की होंगी उसको उतना ही इनाम मिलेगा। So while living in this world, we should not forget He is Maliki Yawmiddin. अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत करते हैं, बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की मोहब्बत में हमें मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें भी अल्लाह ताला से मोहब्बत करनी चाहिए, और माइंड में रखना चाहिए कि मैं कोई भी गुनाह इसलिए नहीं करूंगा बिकॉज ही इज रहमान एंड रहीम। अल्लाह ताला की मोहब्बत की वजह से होता है ना, मामा जब किसी बच्चे से बहुत प्यार करती है तो वो बच्चा जो है मिस्टेक्स करेगा, मामा के साथ बदतमीजी करेगा कि मामा तो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, मामा तो मुझे कुछ नहीं कहेगी। लेकिन एक दिन ना मामा फेड अप हो जाती है, मामा कहती है जस्ट इनफ इज इनफ, और मामा एक थप्पड़ लगा देती है। ऐसे ही अल्लाह ताला हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन अगर हम मिस्टेक्स करते रहेंगे बार बार, तो फिर क़यामत के दिन अल्लाह ताला कहेंगे इनफ इज इनफ, आज जस्टिस होगा। तो हमें जब हम अल्लाह ताला का रहमान और रहीम समझते हैं, तो हमें मालिक यौमिद्दीन भी समझना चाहिए। Now next ayah is very interesting. Let me see time we have. No, we don't have time. We will do it tomorrow. आप लोग अपनी कुरान जर्नल लिख रहे हैं? Yes, ma'am. Very good. I don't have time to do it, but I will try to do today if I have time. But if I'm finished, then I will show you my picture. Inshallah, Harim, I will wait for your picture. Abdul Hadi, Ali, have you guys started writing your Quran journal? Yes, sir. Sorry. Actually, light chili गई है. Yes, tell me now. Have you